आमच्यासाठी काही कित्याक सॅटर्डेच्या दिसाक there were several reports on several newspapers that Goa's police station have become Swaympurna in drugs, Swaympurna in gambling, and Swaympurna in alcohol supply. So I have moved a calling attention on highlighting how this government has failed in law and order, especially in the crimes and drugs. आज म्हाका दिसता इट इज अ लाफिंग जोक की जे थोडेशे म्हाका दिसता हो अटाला म्हणटा हें धाडलो हे गोंय म्हाका दिसता अजून तो दुदू अटाला भाशेन थंय ना खंय भोंवताय खास करून पुलीस स्टेशना बरें इट इज शॉकिंग दॅट आर जेन्ना आमगे पुलीस स्टेशनांत ड्रग्स एंड अल्कोहॉल इज अवेलेबल ऑन गॅबलिंग 3 पत्ता आनी कसली पत्ता सगळें चालू आहा हें जेन्ना सगळें चालू आहा द नोट सेज दॅट रँडम हें जावपा जाय इन्स्पेक्शन अरे वॉट अबाउट द क्रिमिनल एस्पेक्ट आर गोवा पुलीस अलाउड टू कंज्यूम ड्रग्स इज इट अलाउड सो दीस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आय हॅव मूव्ड अ कॉलिंग अटेन्शन आनी मोस्ट ऑफ दीस कॉलिंग अटेन्शन्स आर नॉट टेकन I request the Honorable Speaker that issues that are relevant, issues that are highlighted by the press, these are things that have to be taken in the interest of the state. दुसरे आयच्या दिसाक with regards to the national education policy जावं आमचे tourism department, all the failures, you will see that we will systematically highlight on where what has led and how why the tourism in Goa is declining. Health Minister has been Home Minister has been failed to control this all the drugs. 100%. You see, it's not only the Home Minister, the entire system has failed. अरे हें कितें गांजा बी हें जालें गोंय जालें गांजा कोण उडयल मरे आतां म्हाका दिसता हेजे मुखार एक ऍप मेळटलो सरकारालो ते ऍपाचेर ड्रग्स ऑर्डर करूं कळ्ळें तुका नाजाल्यार एक हेल्पलायन प्रेस 1 फॉर गांजा प्रेस 2 फॉर हिरोईन प्रेस 3 फॉर समथींग एल्स सो एसलो सरकार त्या सरकाराक कांयच पडोंक ना आमगेले भुरगे आज हे ड्रग्सां बुडले यूथ बुडले बिकॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट एब्सोल्युटली नो केअर हॅज बीन टेकन एंड दिस इज द मिजरी ऑफ दिस गव्हर्मेंट डेफिनेटली वी विल एक्सपोज ऑल दीस इश्यूज इन द हाऊस युरीबाब होम मिनिस्टरान म्हटलं की तसे कोण मेळत जाल्यार ताका डिसमीस करता ऑन दी स्पॉट अरे होम मिनिस्टर आतां डिसमीस करपाचे प्रयत्न आहाय न्हू ह्या सरकारान पर्मनंटली घेवपाक जाय नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द मिडिया नॉट वेन द क्वेश्चन्स आर रेज्ड बाय द पब्लीक बाय MLAs इन दी ऑपोजिशन कित्याक केलें ना तुवें आनी नाय तरी हे गांजा आनी हे तर जायना तर पुलीस स्टेशनां मेळाय तरी दीस इज बीन सरप्रायझींग द व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज लोकांक मागीर हेंचेर विश्वास कितको उरतो रे एक वदां तुमी प्रॉपर्टी डिला माफिया आहाय ड्रग्सां आहाय सगळे कडेन तूं पळो आहाय जाल्यार मान उल कितें हूंय ना हूंय दीस इज द फेलियर ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर आणि येस्टरडे कर्नाटक CM एस केम तुम्ही मेळ्ळा नांव मेळना म्हाका आउट ऑफ स्टेशन ओके थोड्या जाग्यांचेर गाड्याचे फांदे बीन पडून इन्सिडंट घडला लोकांक इंजरी बीन जाता तेंच रे हे डिजास्टर मॅनेजमेंट फॉर तेंगे यंत्रणपण इट सेल्फ इज अ डिजास्टर कांय एब्सोल्युटली पयलीं ते प्रुनींग आनी डेंजरस झाडपड आसली ती कट करपाक जाय आसली त्या सरकाराक पळोवंक ना तांकां सारकी इक्विपमेंट ना कलेक्टर म्युनिसिपॅलिटी पंचायत आहाय तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ते म्हणटा तांकां जायते इक्विपमेंट ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा आपणागे काम न्हू PWD म्हणटा आपणागे काम न्हू कलेक्टर म्हणटा परमिशन घेवपाक जाय झाड कातोरपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो हो सगळो सर्कस चल्ला नॉट वरीड फॉर दीस कितले सिरियस आहा की पयलीं ड्रग्साच्यो केसी ह्यो मेळटाल्यो पयलीं आतां प्लांटेशनूच जाता गोंयांत प्लांटेशन जावपाक आनी हे सरकारान एक प्रयत्न केल्लो हें कॅनबीज लिगलायज करपाक होय प्रयत्न जालो आनी म्हाका दिसता एक ऑफिस बेररागे खंय एक शेडांत कितले कोट्यांनी ड्रग्स आहा हे मेळ्ळे See, when the government itself is involved in these activities, why are you blaming the police? It is the government itself, they are hand in glove. त्याच्या सांगल मरे गोंयचो अट्टाला दुदू कोण हे म्हाका दिसता हे सरकारान सांगपाक